an balimakɛ fo a ka question in na nin bɛɛ lajɛlen bɛ an ka walanda in kɔnɔ ka da kan ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ wa ɲɔgɔn dɛmɛ na belebeleba de ye comme Allah taala ko kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar qawli kiram man tum bela heremai man tum mana dugukolo ko kan man tum min kafsa ka tɛmɛ ala kiram man tum kan mais anw nana mun de kosɔn ukhrijat lin-nas ko anw nana ɲɔgɔn ye de ko ka kɛ ka mɔgɔw de dilan ka mɔgɔw bɔ janɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ janɛmɛ ka ɲɔgɔn don aljinɛ ko anw ye o manton di donc an bɛ min fɔ tuma la anw yɛrɛ kuma la fɔra ko fo k'an ka na wajulu kɛ an k'u hakili sera fɛn fɔlɔ min ma o de ye 31 ni 25 ko ye mais a fɔra ko ɲɔgɔn dɛmɛ mais vraiment kumakan in a fɛnɛ fɔra fɔ waati la a fɔra fɔ cogo la ka da kan silamɛw bɛ lahala min na bi bɛɛ ɲɛ b'i yɛrɛ la bi ɲɔgɔn dɛmɛ banna pewu donc n'a fɔra ko ka kuma walanda ka a kunbɛn nka nin fɛnɛ kan ka fɔ ka da kan arabu ko ko ta'khirul bayani an waqti al-hajati mahzurun fadla an al-kitman ko kuma kan ka fɔ waati min ko ka kuma retarder ka bɔ a waati fɔli ma ko ye jurumu ye kuma t'a dogoli ma o la an b'a fɔ kuma la surunyana 31 ani 25 nin tɛ anw silamɛw ka ko ye anw silamɛw ka ko tɛ nka an kɔni y'an yɛrɛ y'a kɔnɔ de wala sababuya ye mun ye an b'an ka diinɛ de dɔn a sababuya ye mun ye fɛn min yɛrɛ don a conséquence an b'o de dɔn lorsque an b'a fɔ 31 in fête de don fête min n'a adressé le Saint-Sylvestre de la Saint-Sylvestre ale ye Romain ka masa pape 33 donc ale a kɛra Romain ka masa ye pape 33 o pape 33 de ale 314 aye pape ya daminɛ 314 nabi na Isa taalen kɔrɔ kɔfɛ 314 335 o kɛra ka saya ye c'est-à-dire a bɛ komi a ye masaya daminɛ ani a ye nin san hakɛ de kɛ masaya la 31 janvier a y'a daminɛ 314 31 décembre 335 o kɛra ka papuya banni o kumana fête in ye bonyamasegin de ye ka taa Saint-Sylvestre de ma n'o ye 31 k'a ka anniversaire de kɛ mais Saint-Sylvestre yɛrɛ ye jɔnni ye Saint-Sylvestre comme an fɔra k'a fɔ cogo min na pape 33 a fɔlɔ de y'ale ye Romain ka pape 33 fɔlɔ y'ale mais Saint-Sylvestre ale de kɛra sababu ye ka Constantin le Grand n'o ye Romain masaba ye ale de kɛra sababu ye k'o don chrétien na nka a tɛ k'a fɔ k'a y'a obligé dɛ ale kelen ka masaya ta n'o ye o kuma roya ye a ye roya ta kuma min na a nana ye k'a fɔ Occident ani OTAN ninnu jamakulu fila ale de y'a bɛɛ mara ala ye masa min kɛ masa ye k'a fɔ k'a ka ni Occident ni l'OTAN bɛɛ mara ale de don n'an bɛ kuma na Occident kan an bɛ Europe de ta n'an ye l'OTAN ta an bɛ Perse jamanaw ni o kuma na Iran ninnu ni fɛnw ta ka taga ale sera k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka masaya kɔnɔ mais a ɲɛ b'a la jamakulu fara-faralen don latɛnw bɛ fan dɔ fɛ gɛrɛkuw bɛ fan dɔ fɛ bolibatulaw bɛ fan dɔ fɛ ninnu bɛ fan dɔ fɛ ale b'a fɛ ka jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a ka politique ye pour que a ka se ka fɛrɛ a ka masaya ma mais a y'a ye o don diinɛ kelen min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a diinɛ bɛ ka taa ɲɛ o de ye nabila Isa ka diinɛ ye a diinɛw tun bɛ ka taa fɛnɛ u yɛrɛ fɔrɔnkɔlon ɲɔgɔn kɔ u bɛ ka ɲɔgɔn sama dɔ ko Isa ye ala ye dɔ ko ala den don dɔ ko k'a bɔra ala la de dɔ ko ala de sanfɛ ala de don k'o kuma a y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ de ye ka jigin dugukolo kɔ kan o kuma ka sɔrɔ ka yɛlɛ o kuma o b'o sama-samani na ale ko sisan ko jama bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o kɛra 325 nabi na Isa ka yɛlɛli u ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye min n'a ye diɲɛ prêtre bɛ yɔrɔ min na chrétien prêtre bɛ fan o fan fɛ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa 2000 ani maa 40 ni mɔgɔ 8 a y'u fara ɲɔgɔn kan ko ɲɔgɔn ye bɛ min kan Isa yɛrɛ ye jɔnni ye ala de don wa ala den de don wa walima a bɔra ala la de wa a ye fɛrɛ k'a ko la an ka bɛn kelen kan ne kɔni donna aw ka diinɛ na mais n tɛ ka to diinɛ kɔnɔ diinɛ min n'a kumakan tɛ kelen
ɲɔgɔnye nana ka na bɛn kɛra min kan jamakulu fanba ko Isa ye Ala ka ciden de ye, Ala den tɛ, Ala yɛrɛ fɛnɛ tɛ. O jamakulu de fan cayara kosɛbɛ. Ala ka ciden don, Ala den tɛ, Ala tɛ. O jamakulu la maa 2000 ani maa 48 na o jamakulu Constantin de Grand a y'o bɛɛ ben fo ka maa 300 ani maa 18 de ta. Tɔw bɛɛ buruna fo maa 300 ni maa 18. O maa 300 ni maa 18 olu de ka kuma ka surun ɲɔgɔn na. Olu dɔw ko Ala don, dɔw ko Ala den de don, dɔw ko k'a bɔra Ala la de. A ko bon a ye bɛn kelen kan. N'aw bɛnna kumakan kelen kan, n ka masaya bere filɛ nin ye. Ni maa min ko k'o tɛ kɛ, n b'a ci o kun. Bɛn kɛra min kan, ko kuma an k'a fɔ le Père, le Fils et Saint-Esprit. Bɛn ka k'o kan. Ni ura Constantin o ka jɛ ye, n'o ka ordre ye, wa diɲɛ chrétien bɛɛ ka baara kɛ n'o ye. Ni min ma baara kɛ n'o ye, i b'i da de. N'i ko n ko, n bɛ bere ci kun, n ka masaya bere bɛ ci kun. Maa 300 ni maa 18 bɛnna min kan o de y'o ye. N'an b'a fɔ ma ko Trinité. O kuma fɔlen ka bɛn o jama kɔnɔ. Hali o mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 18 fɛnɛ ma sɔn. Caman ma sɔn. Mais Saint Sylvestre ale de ye pape belebeleba ye. Ale ko nin masaba in donni anw ka diinɛ na, anw tɛ se cogo si la k'a fɔ k'an b'o ka o sansi perdu. O kuma a y'a fɔ cogo min an bɛ baara kɛ n'o ye. An bɛɛ ka bɛn a kan le Père, le Fils et Saint-Esprit. Catholique ani protestant olu bɛn n'o kan. Diɲɛ chrétien tɔw olu ko k'an t'a fɔ wa an t'a kɛ. Isa tɛ Ala ye, Ala den tɛ. Olu de bɛnna kan. Trinité hakilila nana ni Saint Sylvestre ka kumakan ye ka bɛn roi Constantin ka hakilila ma. Pour que munna Grec olu bɛ fan dɔ fɛ, olu ye philosophie ye. Olu ko fo a ka faamu de k'a fɔ Ala den de. Minnu bɛ boli bato la olu ko fo a ka fɔ k'a bɔra Ala la. Minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen n'olu ye dansago olu ko fo an k'a fɔ Ala de. O kumana ni kuma saba bɛna fara ɲɔgɔn kan ka roi Constantin ka hakilila sɔrɔ, le Père et le Fils et Saint-Esprit. Trinité nana yen de. Ni Saint Sylvestre ka kumakan ye parce que pape da tɛ ka sɔsɔ baara kɛra o kɛ. Donc ale ka roya daminɛna 314 k'a ka roya fɛn a ka papiya daminɛna 314 k'a ka papiya ban 335. O de 31 janvier 31 décembre a ka fɛn daminɛna 314 ani 31 décembre 335 a ka papiya banna. O kuma o de fête do. U b'a fɔ de ma ko fête de Saint Sylvestre. A y'u ka kumakan lamɛn o b'o de fɔ aw ye. Fête de Saint Sylvestre. Fête de Saint Sylvestre. 31 voilà, o de y'u ka calendrier. Mais calendrier yɛrɛ min filɛ nin ye, calendrier bɛ date min na, Grigori de y'o kɛ, Saint Grigori. Saint Grigori de ye calendrier kalaji kɛ. A ye décalage kɛ ka tile 11 fara u ka san kalo kan. Tile 11 faralen san kalo kan, o kumana o bɛ taa kalo kɛ san 100 kalo san 3, san 100 san 3, san 3. Pour que ka décalage kɛ, o de kosɔn u b'a fɔ 31, 21, 28, 29 nin ye Grigori ka laɲini de ye. Mun kosɔn pour que 25 ka taa bɛn o kumana Nabi na Isa ka bange don ma olu bolo, sinon en réalité i tɛ Bible si ye diɲɛ kɔnɔ Bible min y'a fɔ ko Nabi na Isa bangena décembre a tɛ. Mais décembre le 25 décembre ni o bɛ bɛn roi Constantin ka boli bato don de ma. N'o y'u ka tasuma bato don ye, olu tun bɛ tasuma de bato le 25 décembre. Tasuma bato kun ye mun ye? Parce que décembre kɔnɔ fo ka taa se août ni fɛn ninnu ma, i bɛ taa sɔrɔ neige de bɛ ka jigin Europe. Baara tɛ kɛ, activité bɛɛ bɛ jɔ, baganw tɛ se ka bɔ, foyi tɛ se ka kɛ. O kumana à partir de 25 décembre u bɛ commencer ka tasuma mana k'o bɛ funteni min wuli, k'o funteni min na tile dɛmɛ pour que tile ka se ka bɔ. Ni tile bɔra activité bɛ bila en nord. O ka tasuma bato don de ye le 25 ye. Chrétiens komi diinɛ tɛ aw bolo, aw tɛ foyi kalama, aw ka ciden taara, aw filila pewu Ala kuma wala dɔɔnin na, u filila ka ban. K'o kuma an ka le 25 ta. Le 25 décembre ka kɛ Isa ka bangeni komi aw t'a date dɔn, o kuma an b'a date dɔn ma. O de kosɔn o bɛ ka 25 décembre ta silamɛw, wallahi u t'a date dɔn.
wallahu ta'ala atuka bibulu sikono donc si ça ma mi bi le 25 décembre ko Isa bangena mais Isa est Johnny yedi ulubulu ni père et fils et Saint-Esprit ala dinde do ala est sur le 25 décembre donc est la me question no mawa nema soma eka loko ni ka shia to bi kunyo misa Allahu akbar Allahu akbar e jenanai wa wal ma e ma jenai ni jenanai ala kuku ka fiye wa qalu takhadha ar-rahman walada kuku kone masaya rahmani ere deso laqad ji'tum shay'an idda e ma do audio kuma jugu ba fosa takadu as-samawati yatafattarna min ko safara wulu fla bebe ni ka be ka jebe halaka وتنشق الارض كنت كفر ورفلا بفك دي بفري كدي بحلكي وتخر الجبال حدا كل بلد جن بفك بك مغمغو كدي بحلكي على انغو منا ان دعوا للرحمن ولدا كو كداك كوكو كو ديمين الرحمن بور سان كلو ديمينا دو كلو ديمينا كلو ديمينا كوما من فوليلا فولو بيني كدي بحلكي كو منا كو فركو ديما على بلو e kata sheto bola kisigoka jafuru sare de tankolo du sare du kolo sare de du kolo ka ala do e ma ala do katla ka to sheto bi c'est le 30 de 25 le 25 ko ni Noël de hôtel donc o Noël yi ame bokata yala isa bangena ala de isa bangena an fene be Noël ka aba demle le 24 o kuma ka giri wala an kumbe ci katla ka an seun kari katla ka an bolo kari abita morgula o kuma ni min sala lahara ala nana akumwela kunte koy ko mi e de soro domina o do ne kene ne ka giri do en fene fili ko ni be min ka di yow kena amalma akala soka do nunu no fe nunu yan jugude nunu nana de kana mu safu akana donna et puis ce qui est plus mauvais femi juwera ka temeni bekan ou ele ka nyemo bora 2017 ka déclaration que koni autara morgula aw mana ta urgence la aw mana ta ka ta yoro ya lege ni aw tresier denkele ni min kunci la slamedo min senkar la slamedo min sale fle morgula slamedo entretien kelentala dolo sana ka ban entretien kelente foi aw slamedo ne be dolo sana ka ban katla ka taw kunci yirila katla ka taw sew kare ka bulo kare katla ka moblu ta ka ta frijila katla ka taw jo alama ko ala annana ika le 25 do annana ala kana fara jamaka mi e 31 silvetka bonya masegide kaza ka silvet de jena ni trinité ale de ya sabati o ko no fene bo bonya masegi kai kwa jena na kwa ka fo ala e sabai ala dungo kula na ko laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ba ma ko ala e sabasaba nai ko atiki kafiri ale no wana sarabe do jarime ebe so ma sino janvier mi fleni ka fo janvier yere janus anorobe wa fo ko janus oromo ka ala do lebe ala nyeflado ko sankura ka ala ni sankoro ka ala o de zanusi ni o kuma ulube dendo de faka ame dendo ama fo dendo ma an fe ko kulukuluba Europe jamana be bo de faka o be faka mu ye zanusi ko parce ali le buka sankura ni sankoro hele duma o ko mi dendo taw bu anta she ama nga boli batoni she mama be ka she faka be boli batoni kala ka be ka faka boli la e jere na ka boli batwa waliye chef ga yeboli bato do ba ko he kram wani te bode neni muso amul manga shejira amal ko tobi amanti ka du ye mi fa nyame nga e ko di iko ke ka boli bato ki tu ka so kala ka do ka fa boli la akana ka ko te islamo ala kana to anga yeni jama chala la harami jama kulumi ni ala binatu etroje ala kodi laqad ahsahum kum ma ko dembe bolo nya bere sati wa addahum adda kun tlaka be comptabilité wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda kul la haraba be etroje kele ebe to iga jo jama korwa ala kana yede ala ka tatie jama de du halakili jama du ala kana yeno
ko te je nyemo ko li ko kuma ka kana anga dine saboti islamé joni sa kafiri ko ke kana le ka dine saboti kana joni ebi akana ta ka kote mi mambulo ka fodi ni ala ka be sababa ma anga kotala anga nan se dola anga nan bulu dola anga ye ka tubolo anga foi tala nkoto ala kana ala jimi min taka dawka lahara ala kana faraja maka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo 10 décembre mais quoi effectivement c'est 10 décembre mais mon ni janvier ni février Jules César est misramine ay misra kele ka misramine parce que Jules César oduka romain masabay obe Constantin nyako 46 ka ko nabi na Isa ka bangeni nye Jules César est misramine akele ka misramine okuma misramine akela ka masamuso min sigi misra ode elo patrim ay elo patrim min sigi o elo patrim ka jatila ulu ya ye ka fo ko misra ka ka kalo tani flay ulu du oromeo ka kalo tani na fa 10 décembre mi fondi maintenant comment on fait maintenant pour que kase ka kalo tani flay donc Jules César aya ye ka fo ko mi zanusi oye okmana sankura ni sankoro ka alaye akobo ambe zanusi kanga kalo folo o de janvier février kasoro ko fena faraka oye lolo do le to obe lolo min bato oye février okmo fena soro ka faraka kasoro ka kalo tani flay ya donc ali marsi mi flene marsi no wele ba fo ko marsi ye planète munu be sanfé système planète munu be sanfé o marsi yode quoi o marsi odi uluka kele alay ni romo bita kele bo marsi ne bato nous yo bato okwa o de binu de ma pour ko kaso jugula o de mardi fene be tawle la Tuesday abeta la mardi de la mardi ko di c'est-à-dire anga kalo bato donde oyi mardi beti ni ya hali dimanche lege ou ba fo dimanche made ko day of the sun o ko le ko le bato don o le dimanche monday o lundi o monday fene lolo do ka bato donde katase Friday, Tuesday, Wednesday, ni belle délai ne fait trop de boli trop de balma ça wallahi lazim comme wati kasru vraiment anti ne ka fami ni befo ama ina Allah taala fa la kan be so obama ya rabbi ala kan be deme lema anga se bo lulu ka kula anga kote anga tunanga bunya ala bunya min dama anga tunai wallahi ala ya karama anga tunanga karama anga lulu ka doga ma to nyona jeni la hala u ka fete fo ye fo kan anfili ro kan fele mo ta ala kana mo ta ala kan kiti ala kan tala mi su kora donni non kuma la sunyana silamɛ ni chrétien tɛ balimama ye awɔ parce que chrétien kafiriyalen don silamɛ dun ye silamɛ de a tɛ balimama ye ni mɔgɔ min ko k'ale ye balimama ye i b'a sɔrɔ ale y'a dɔn de faman yatawallahu minkum fa innahu minhum a ko ni maa min ko i k'i balimaw ye i n'u ye kelen ye lahara naam silamɛ ni chrétien tɛ balimama ye naam abe yafa ana komi sukora mɔgɔw taara ka jan inshallah